Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Ulohan sa mga balita sa Sari 47. Sinulog 2024 nga gitambungan sa kapin 3 milyones ka mga tao, giulagway sa PRO7 nga hapsay og malinawon. Kapulisan sa Central Visayas subling mi makak sa giingong destabilization plot batok sa administrasyon ni Marcos Jr. Tulo ka traffic enforcers nga sakop sa City Traffic Management System sa Lapu-Lapu nagpositibo sa drug test. 5 ka mga suspek sa pagpatay sa Executive Assistant for Market Operations sa Lapu-Lapu City gipasakaan na og gaso. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sari 47. O karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, Police Regional Office 7 mihulagway nga malinawon og hapsay ang sinulog karong tuiga. Gimanabana nga mokapin sa 3 milyones ka mga tawo ang nisaksi sa sinulog nga Grand Parade bisan sa naglegiting nga kainit sa adlaw. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gibanabana sa hipe sa kapulisan sa Dagpesa Sugbo nga mabot sa 2.5 nga tunas sa 3 milyones ka mga tawo ang misaksi sa sinulog Grand Parade 2024. Mato ni Police Colonel Ireneo Dalugdog ang hipe sa Cebu City Police Office nga nagsugod og sugwa ka mga tawo sa South Rural Property Zone SRP niya na ng alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon. Gani ang Sector 4 kining area nga entrance sa mga contingents paingon sa venue nga tunga-tunga sa Nustar o SMC side halos dili na makontrol sa mga pulis nunod sa kadaghan sa mga tawo nga gustong musulod. Wala pa labot nini ang ihap sa mga tawo nga naa sa mainland nga iya usab nga gibanabana nga maabot usab sa 1 ka milyon labi na kadtong naa sa Plaza Independencia, Mango Avenue ug mga mall sa North Reclamation Area din makita usab ang kadaghan sa mga tawo. So far no, base diha sa atong report sa atong mga sector commanders, mukabat na ni siya og 2.5 to 3 million. Pinakadaghan yung guide din sa portion diri sa sector 4 diri sa may SM area. Overcrowded digid siya since alauna pa kaganina sa hapon. Mga natala nga nakuutan nga nagpa-blatter sa Mambaling Police Station nga tungod ani gipa-alerto ang mga wala maka-uniforme nga mga pulis aron madakpan ang mga kabutan. Gihulagway sab sa Police Regional Office 7 nga hapsay ug malinawon ang sinulog Grand Parade 2024 nga walay natala nga nagkong insidente. Ato ni Police Brigadier General Antonio Abirin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas, nga alas 12 sa udto walay miduol sa mga pulis nga sila nabiktima sa krimen. Gani ang upat ka mga bus nagipangbutang sa South Rural Properties, nagipna sa downtown area o uptown area, walay sulod nga nagpasabot nga walay nagpabadlong. Tungod nini gidayeg ni Abirin ang iyang kapulisan nga mihimo silang trabaho nga nasubay silang security plan nga mahinungdan nga hanay ang Sinulog Festival. Of course, bago yan, we would like to commend lahat po ng mga members ng PNP, mga kapulisan natin for the job well done. Kasi as of this hour, wala pa po tayong naitatalang insidente na malaki na pwedeng makapekto nga sa celebration natin. Sa 3,000 ka mga pulis sa pilnaag ang mga personel sa Task Force Cebu, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Philippine Navy ug ubang force multipliers ang gideploy sa SRP. Nakumatod pa og natampo ang deklarasyon nga likod ban sa tibok dakbayan Sugbo. Lagip na ang gun ban gikan nitong Enero 11, 2024 at also opening salvo sa 459 Fiesta Senior Santo Niño. Si Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nagkanayon nga nag-anam kadaghan ang mga tao nga misulod sa SRP kan sa mainland Cebu agi sa
Mambaling ug Plaza Independencia. Wala usab nila wadi og mga pulis ang downtown ug uptown area sa dakbayan sa Sugbo. Gani dunay gipangbungkag nga grupo sa mga batanon nga nagsugod nag-inom sa Mango Avenue. Matod thereafter nga ron dili maproblema ang mga pulis kinahanglan nga sa wala pa mga hubog ang mao nga mga batanon kinahanglan nga bongkago na. Alauna 30 sa hapon si General Abirin nitugot sa media nga makasakay sa helikopter niya iya sa PNP para makita ang sitwasyon sa palibot sama sa mainland Cebu ug SRP. Sa mga oras mingaw og walay tao ang uptown area apan nagdasok ang mga tao nga nagbaktas paingon sa SRP. Arnold Bustamante, CCTV News. Kaparian sa Basilica Minore del Santo Niño mihulagway nga malampuson ug malinawon ang mga kalihukan sa Pista Senior 2024. Usa sa mga hagit nga gisagubang mao ang kalit nga pagbag-o sa ruta sa gipahigayon nga Solimpot Procession. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gihulagway sa mga kaparian sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu nga sa kinatibukan nahimong malinawon ang pagpahigayon sa Fiesta Senior 2024. Matod sa tigmamaba nilang si Father John Ion Miranda nga nasinati gayod ang pagkasolemne sa mga kalihukan sa kapistahan. Gikan kini sa prosesyon sa kadlawon, traslasyon, fluvial procession, solemn foot procession hangtod na sa Pontifical Mass. Gipatuman nila ang maximum capacity nga 5,000 ka mga tao sulod sa compound apan adunay mga panahong mulapas pa tuod sa kadaghan sa mga debotong buot mosalmot sa kapistahan. So muna na from time to time we remind our people na atong mga volunteers na atagan gyud ato i-follow ang atong mga protocols. So atong nakita gyud sa assessment nato no na mas daghan ang mi bisita o mi tambong sa Santos nga misa ang nanagkot o ang nang bisita sa orihinal na imahe sa Balaang Bata. Isa sa kamalampuson o sa mga hagit kay giatubang mao ang kalit kapag bag-os sa ruta sa solemn foot procession. May numdumang wala na uyunan ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang paglakip sa N. Bacalso Avenue sa ruta. Kay gawas gadaghang bus ang nagbiyahe, delikado pa tungod sa debris nga gibilin sa BRT construction. Apan nahipahigayon na noon ang prosesyon nga hapsay bisan og datanggong manugjutay ang karo sa J. Alcantara Street o napamulahos sa V. Rama Avenue. Gyapon atong gitan-aw kini na usa gyapon ka hagit na ato kanunay ipadayag ang kahiusahan diha alang sa pagsaulog nato kay Senior Santo Niño kay kining tanan para man kini sa Balaang Bata sa Sugbo. Karon man na ang adlaw sa fiesta, dagan gyapon ang nibisita sa Basilika tungod sa post-fiesta masses o pahalok sa imahen sa Balaang Bata. Sa Biyernes tapuson ang mga kalihukan sa Fiesta Senior pinaagi sa Hubo Mass. Maong dako ang pasalamat sa kaparian sa Basilika tungod sa suporta sa tanang stakeholders ug sa katawhan. Gian Navarro, CCTN News. Mapasalamaton ang Pasayaw Festival sa Canlaon City, Negros Oriental, human gideklarar nga kampiyon sa free interpretation category sa Sinulog 2024. Migawas usab nga second place ang Tribo Kamanting Performance Arts Guild sa San Jose, Dinagat Island, nga gisundan kini sa Sinulog Hall of Famer nga lumad basakanon sa Barangay San Nicolas sa third place. Fourth placer ang Banay San Nicolas nun sa Barangay San Nicolas ug Tribo Mabulokon sa Barangay Mabulo sa ikalima nga dapit. Sa Sinulog Base Category, kampiyon usab ang Banawan Cultural Group sa Barangay Guadalupe. Second sa ang Abiliana National School, samtang third place ang Inayawan Talent Guild and Cultural Dance Troupe. Ikaapat nga dapit ang Banay Labangon, samtang ikalima nga dapit ang nagkahiusang Pamilya Sibujin sa Dakbayan sa Mandawi. Samtang gipahibaw usab ni Mayor Michael Rama nga didto gihapon sa South Road Properties ipahigayon ang Sinulog 2025. Duha ka engineering student nga nagpahulagway nga nag-dirty finger diin ang background ang duha ka mga pulis gipasakaan na og kasong unjust vexation. Kini bisan pa man sa ilang pagpangayo og pasaylo og pag-angkon sa ilang sayop nga nahimo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Bisan sa papangayag pasaylo sa duha ka mga engineering students sa usa ka universidad sa Repes Sugbo ngadto sa mga pulis nga naapil sa paghulagway nga naka dirty finger gipasakaan gisunod kasong unjust vexation. Una nang miangkon si Mario Alan Mercader Gabato 21 anyos uban siyang barkada nga si Philip Christopher Bidoya Quizon nga nagkiat-kiat lang gyud sila apan ang pag dirty finger nila dili kadto para sa mga pulis nga naa silang luyo. Apan mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Amirin, hepe sa Police Regional Office 7, nga leksyon kini sa tanan nga kinahanglan nga dili magbugal-bugal aron dili mapasakan og kaso. This should serve as a warning to everyone, no, na be very careful in dealing in your actions, because like this one, no, our police officers were religiously delivering their duties, performing their duties, and you cannot just insult them and you cannot just offend them by doing this very insulting action. So mautoy atong nahitabo, nadakop sila, gipailan silang kaso. Di pasabot si Pilari nga sa maong hitabo matod sa hepe sa Waterfront Police Station nga ang mga pulis sugot nga nagbantay sa seguridad sa gawas sa Basilica Minor del Santo Niño. Apan ang duha ka mga tinunan nagkiat-kiat na kini o gibadlong na matod pa kini sa mga pulis apan wala mo patuo. Ang gihimo sa duha usa ka pag-insulto sa naka-uniforme nga police officer nga mo qualify sa pagpasakag kasong unjust vexation ubos sa Article 287 sa Revised Penal Code. Katong ilang gihimo and previously pa adtong ilang paghimo sa act, there were already actions done by these students nga nakapa-vex or nakapa-insulto aning mga pulis nga involved. So katong ilang paghimo sa maong action, which is very inappropriate, will qualify in the filing of complaint for unjust vexation. So, Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, ang Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office na kanayon, nga nila mabati ang sincero nga pagpangayag pasaylo sa duha, ila na kining pasaylo apan kinahanglan gyapon sila nga ikiha aron nga dili sundon sa uban. Arnold Bustamante, CCTV. Musunod, kapulisan sa Central Visayas sublimi makaksig giingong destabilization plot bato ka Presidente Marcos Jr. Tulo ka traffic enforcers sa Lapu-Lapu City nagpositibo sa drug test. Kanauguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin ako og lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Masin Country Lodge and Restaurant, located at Riverside, Mambahaw, Masin, Southern Leyte. Contact number 053-570-8858. Definitely countrylicious.
Let your appetite be just right at Sixto and Bening Meat Store. Sixto and Bening Meat Store specializes in chorizo, tocino, beef, and pork tapa. Sixto and Bening Meat Store is located at stall number 4849, Unit 1, Meat Section at the Carbon Public Market, Cebu City, with telephone numbers 256-1581 and 259-6569. It's the place where you can find the best meat deal in town. Buying your fresh meat at a low price? Come to Sixto and Bening Meat Store. In the heart of Cebu lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin Hotel gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers. Offers spacious rooms furnished with all the modern-day amenities. Uncle Tom's Cabin Hotel, located at NP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667. If you love the beautiful Italian furniture you are surrounded when you travel in Italy or anywhere in Europe, now you can find already in the Philippines with our different branches in Luzon, Visayas, and Mindanao from the multi-awarded Italian export furniture manufacturer based in Cebu. You can visit our showrooms in SM Lemery, SM Lipa Batangas, Quimpo Boulevard, Davao City, SM Mindpro, Zamboanga, SM Seaside Cebu, Limkitkai, Cagayan de Oro, North Reclamation Cebu, Banilad Cebu, and other showrooms nationwide. You can have the best Italian quality designs and finishing of your dreams. Giardini del Sole. You will forget the price, but our quality will stay with you forever. Our Cebu Banilad showroom is located at Governor Cuenco Avenue, Barangay Gasambagan, Cebu City. SM Seaside Showroom, 2nd floor, City Wings, SM Seaside, Cebu City. Visit our Facebook and Instagram pages for more information or visit our website at www.giardinifurniture.com. Giardini del Sole. In the heart of Cebu's bustling business and lifestyle district, a culinary heaven awaits those seeking the remarkable diverse flavors of our motherland. Bayanihan Native Cuisine, a restaurant dedicated to celebrating the archipelago's culinary heritage, promises to whisk you away to a delightful expedition through the tastes of Luzon, Visayas, and Mindanao. From the crispy delights of lumpiang cebuano to the refreshing paku pomelo salad and the traditional lumpiang sariwa, your taste buds are in for a treat. Scallops sa Cebu offer a taste of the Visayas Island seafood bounty. Our function rooms are perfect for parties and other events. Reserve one for an intimate gathering or all three for a big celebration. You can also use the entire restaurant for groups that can accommodate 80 people. Bayanihan Native Cuisine is located at the lower ground floor FLB Corporate Center beside POJ Terminal across H&M exit of Ayala Center, Cebu. For reservations, you may contact us at 0908-891-8200 or visit our social media pages. Balik sa ato mga balita, Police Regional Office kung PRO7 subling mihimakak sa giingong destabilisasyon batok sa pamunuan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Padayon hinoon ang ilang suporta sa chain of command o pabiling taas ang moral human sa kalihukan sa sinulog. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Wala na dawat nga report ang Police Regional Office 7 nga doon nagtinguha nga mga police official nga mahigbatok sa gobyerno nga gitawag nilang destabilization plot. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Berin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas, nga maayo ang relasyon sa kapulisan uban sa laing law enforcement agencies sama sa armadong kusog sa Pilipinas. Tanang impormasyon sa mga ahensya sa gobyerno sa Region 7, wala magtumbok nga doon movement aron gubon ang pamunuan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. We do not have any specific information regarding
any destabilization plot here in Central Visayas. No? We have a very strong and well-coordinated relationship with all law enforcement agencies, kauban ng atong Armed Forces of the Philippines, na atay regular nga intelligence fusion, and we have not intercepted or monitored mga reports on destabilization here in Central Visayas. Gidugan ni Pilaring nga high moral karon ang tanang kapulisan sa Central Visayas human sa paghatag sa hugot nga seguridad sa bago lang natapos nga sinulog Grand Parade nga gitambungan sa 3 milyones ka mga tawo. Wala pa usab makadawat og impormasyon na pero 7 kadto na ipatuman nga lapad nga lahugay sa Philippine National Police sa tibuok nasod. Apan gipasabot ni Pilaring nga kung dunay general nga moritero, normal lamang sa ilahang organisasyon nga ipatuman ang lahugay aron usab nga mosaka ang ranggo sa mga police officials. Right now we do not have any official information or instruction regarding possible movement, but kining movement, if naamang gani, this is very normal to the Philippine National Police, because when someone retires, there will be a replacement unya sa mua pon, kinahanglan pug kang naay career growth, no, professional advancement. So while we do not have any information about reshuffling, kung naamang gali, we will welcome it in Police Regional Office 7. Dito sa kauluhan, doon ay pipila ka mga retirado nga mga general ang ipahibaw sa presidente nga walay kamatuuran nga doon ay nagtinguha nga papahaon kini sa katungdanan pinagi sa pag-alsa sa mga pulis ug kasundaluhan sa nasod. Arnold Bustamante, CCTV News. Samtang gihimak usab sa pipila ka mga retiradong general ang giingon nga pagsuporta sa alumni sa Philippine Military Academy Destabilization Plot batok sa liderato ni Presidente Bongbong Marcos. Kini human nga nagkapakisayod si House Speaker Martin Romualdez gikan sa 22 ka mga retiradong opisyal sa armadong kusog sa Pilipinas. Matod ni Romualdez nga gisiguro niya ang giingong suporta sa mga kanhi-general o military retirees ngadto sa Administrasyong Marcos. Maong mipasalig ang maong opisyal nga magpabilin ang pagsalig sa kasamtangang liderato o panalipdan ang batakang balaod sa nasod. Daan na nga gihimakak sa AFP o PNP ang giingong kudita batok kang Marcos Jr. Tulo ka mga traffic enforcers nga sakop sa City Traffic Management System sa Lapu-Lapu nagpositibo sa drug test. Tangtangon hinuon sila sa trabaho apan hatagan kini sa mayor o ikaduhang higayon kung magbag-o human nga gipaubos sa rehabilitation. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Tulo ka traffic enforcers gikan sa City Traffic Management System sa Lapu-Lapu City ang nagpositibo sa kalit nga pagpahigayon og drug test. Niabot sa 115 ka buok job order og casual worker sa City Hall ang gikalit og drug test kagahapong adlaw. Kung diin ang 40 niini nagikan sa City MS o random kini nga gipili. Base sa natala sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kon CLOSAP, sukad sa pag-issue sa Executive Order No. 35 ni Mayor Junard Ahong Chan ni adtong tuig 2019 hangtod na lang sa tuig 2022 aduna gyud magpositibo sa maong departamento. Ang maong executive order nagmandato nga striktong ipatuman ang drug-free workplace sa tanan opisina sa gobyerno. Mao nga ang mga nagpositibo gipangtangtang gyud kini sa ilang mga trabaho ug susamang aksyon usab ang mahitabo karon. Ang pagpanangtang sa mga nagpositibo usa ka pahimangno ni Mayor Chan nga seryoso ang iyang administrasyon sa ilang kampanya nga mahimong drug-free ang mga buhatan. Wala, no? Bisan og unsa ka kamaayong mo serbisyo apan di ta magmakuli sa pagtangtang kanimo. Apan dugang ni Mayor Chan nga tagaan pa kini niya og ikaduhang higayon kung magmalampuson kini sa rehabilitation program sa CLOSAP. They will undergo rehabilitation. If ever na after 6 months nilang rehabilitation, based on the recommendations sa ato ang CLOSAP headed by Gary Lau, nagbag-o sila, we give them a chance to rehire again. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Mandawi City Government iawhag sa mga residente nga pahimuslan ang libreng dental, surgical o dental mission sa Mandawi City Cultural Sports Complex karong Enero 29 hangtod sa Pebrero 1. Moabot sa 1,000 ka mga tao matag adlaw ang makiter sa mao nga kalihukan.
Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Giawag sa Public Information Officer sa siyudad sa Mandawi ang mga Mandawihanon sa pagpahimo sa libreng medical, surgical ug dental mission nga ipahigayon sa Mandawi City Cultural and Sports Complex gikan Enero 29 hangtod na Pebrero 1. Nagkadayang serbisyo ang itanyag, naglakip sa consultation, pag-ibot sa ngipon, minor surgery sama sa tuli at removal sa cyst ug mga bukol-bukol. Aduna usay ihatag nga libreng tambal. Sa mga ganahan mo avail, kinahanglan magpa-pre-register pinaagi sa pag-fill out sa Google Form sa link nga naa sa Facebook page sa Mandawi City Public Information Office o moduol ngadto sa ilang mga barangay. Mudawat usab sila og walk-in sa mga ganahang magpa-check up. Through the leadership of Mayor Jonas Cortez na atay International Medical, Surgical, Dental Mission sa sports complex ang ato ang mga consultation sa nagkalain-laing espesyalista, international doctors from Philippine Medical Association of Michigan. This is also in coordination with Mandawi Chamber of Commerce and si Kaabag Mandawi, UC Med, and of course the local government unit of Mandawi City. Usa ka libo ka mga tawo ang mahimo nilang nga i-accommodate matag adlaw sud na sa upat ka adlaw nga medical mission. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Commission on Elections bitataw nga ang DILG maoy mag-igo kung tugutan bang hingusgan sa mga barangay officials ang People's Initiative tungod kay wa sila katungod alang sa pagmando kalabot sa signature campaign alang sa pag-usab sa Batakang Balaod. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gitataw ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia nga walay jurisdiction ng ilang ahensya sa giliw karon nga People's Initiative. Matod niya nga ang Department of Interior and Local Government DILG lang ang adunay gahom bahin sa pagmando nga to sa mga barangay officials alang sa gisgutang signature campaign. Gibutig niya nga nagpatabang ang DILG sa ilang buhatan ug nagpakisayod kung mahimo bang ikampanya sa barangay officials ang signature campaign alang sa charter change. Kinitod human naman ang responsibilidad sa COMELEC karong nakalingkod na ang mga opisyal sa barangay. Mao ang DILG lang ang mag-igo sa unsang angayang buhaton ngadto sa mga barangay officials ilabi na sa issue sa charter change. Daan ang nimando si DILG Undersecretary Felicito Valmusina nga ang mga barangay dili mahimo manginlabot alang sa signature campaign sa Chacha. Human niini, nagpatabang si DILG Secretary Benhur Abalos sa COMELEC aron pagpaklaro sa gitawag nga partisan political activities nga gibuhat sa mga barangay officials sama na lang sa People's Initiative. Ana sa 400 ka mga lungsod ug dakbayan sa Pilipinas ang nipaygay og signature campaign aron makakuha og suporta sa pag-amendar sa Batakang Balaod. Gian Navarro, CCTN News. Migahin ang Provincial School Board og 3 milyones pesos nga subsidy alang sa kahigayon nga Provincial Sports Meet sa Dakbayan sa Naga karong Marso. Atol sa maong meeting nila ni Governor Gwendolyn Garcia, nauyuna nila ang binyo sa indigay sa mga atleta tungod sa mga modernong kahimanan. Alang kini sa pagsangka sa mga student athletes sa 24 ka mga sports categories gikan sa 44 ka mga lungsod. Mahitabo ang mao nga kompetisyon karong Marso 3 hangtod na sa 8 niini nga tuiga. Ang mga makadaog sa Provincial Sports Meet maoy himuong representante alang sa Central Visayas Regional Athletic Association kon CBRAA. Gatusan ka mga bisita ang nibuylo na sa ilang pagasuroy sa bihanang Sugbo atol sa Suroy-Suroy Sugbo. Gipasigarbo usab sa Kapitolyo alabing dakong delegasyon tungod kay moabot sa 12 ka mga bus ang gigamit. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nibuylo na gayod ang gatusan ka mga bisita sa ilang pagsuroy sa Northern Cebu ato sa Suroy-Suroy Sugbo Northern Escapade. Naglangkob kini sa kapin 400 ka mga guests nga nagparehistro og dibayad aron makasalmot first timer man o suki na. Kuyog usab ang mga tourism officers gikan sa managlaing bahin sa Bagatang Sugbo aron makasinati sa mga ikadalit gikan sa amihan ng bahin. Gipasigarbo mismo sa Kapitolyo nga dunay silang labing dakong delegasyon tungod kay napuno man ang 12 ka mga dagkong buses sa mga bisita.
Sa unang adlaw, miapit sila sa lungsod sa Konsolasyon ug nasinati nila ang maabi-abihong paghangop sa mga tao. Gawas nga natiluan nila ang mga pagkaon na sinati usab ang ikadalit sa mong lungsod nga mas nila tungod sa sarok nga kalo. Gisundan kini sa lungsod sa Compostela, din sama sa ubang LGU, gipasigarbo nila ang mga produkto ug pagkaon, apil na ang kiseyo nga hinimo sa gata sa baka. Pagkahuman, gibisitahan nila ang lungsod sa Carmen, din mas natagamtaman ang extended nga sinulog vibe. Kay karong Domingo, sa ulugon manusab sa mong lungsod ang kapistahan ni Senyor Santo Niño, pinagi sa sinulog sa Carmen. Hangtod nga nagpadayon ang pagbiyahe paingon sa Sugod, Medellin ug Daan Bantayan. Daan ang gimanduan ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang mga mayor sa amihan ng Sugbo nga kinahanglan masinati sa mga bisita ang kanindot sa Sugbo sa tanang senses. Dili lang kutob sa pagkaon ug produkto, apil na ang kulturanhong pasundayag ug mainitong pag-abi-abi gikan sa mga taga-lungsod. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, 5 ka mga suspek sa pagpatay sa empleyado sa Lapu-Lapu City Hall, gipasaka na og kaso. Kanaw guman pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin ako glakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Unlock true health with Form and Function Corrective Chiropractic. Performing form, optimizing function naturally. For consultation, please contact 0917-670-0907 or visit our website at formfunctionchiropractic.com or our Facebook account. Form and Function Corrective Chiropractic, most trusted chiropractic in Cebu. On behalf of Fairchild Cooperative, I would like to thank all the members who have been with us all these years and who continue to support and patronize our services. At this time, I would also like to invite new members who will be part of our growth and push forward for a bigger cooperative movement, not just in Region 7, but the entire country of the Philippines. Fairchild Cooperative. Your cooperative, your community, your partner for life.
DMC Busa Print Shop. For your printing needs, visit DMC Busa Print Shop website at www.dmcbusaprinters.com or call telephone numbers 505-7403, 350-4740, and 350-4725. Masin Country Lodge and Restaurant, located at Riverside, Mambahaw, Masin, Southern Leyte. Contact number 053-570-8858. Definitely countrylicious. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Balik sa atong mga balita, Archbishop Jose Palma nagpasalamat sa mga debuto ni Senior Santo Niño sa gipakitang suporta sa Pista Senior. Gikan kini sa pagsugod hangtod na sa paghuman sa Sinulog 2024 nga hapsay ug malinawon. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa Mayoy. Gipasalamatan ni Cebu Archbishop Jose Palma ang mga deboto ni Senior Santo Niño nga gipakita nga mainiton nga suporta sa kapistahan sa bag-uhay lang nga natapos. Mato ni Palma nga sukad sa opening salvo sa 459th Fiesta Senior nga gisugdan sa Walk with Jesus hangtod na sa solemn procession, makita gyud ang kabaga o kalig-on sa pagsalig sa balaang bata. Kipainomduman niya ang publiko nga gawa sa relihiyong kalihukan sa kapistahan na kuusab gyud ang pamaagi sa pagpakita sa halad nga kultura sa mga deboto pinaagi sa selebrasyon sa Sinulog. Salamat to all of you who are part of this Fiesta Senior. There are many dimensions for us in the church because the focus is on the Novena to Senior Santo Niño, the fluvial procession, the foot procession, and the Holy Masses. Gawas ni gipasalamatan niya ang mipaabot og suporta sa mga organizers og sa Cebu City Government bisan pa man sa mga pagsaway nga nadawat tungod lang nga dunay pipila nga wala makauyon sa venue sa Sinulog Grand Parade nga mao ang SRP. Mipemang dosab si Palma nga inay nga mosaway labing maayo pa nga maglipay o gipasigarbo ang tradisyon o kultura sa mga Sugbuanon. But equally very important is the cultural dimension, which is of course the Sinulog, the performance of so many tribes dancing to the tune of Senior Santo Niño. And here at SRP we gather today. Salamat. Yes, a little bit hot, warm, but we know we enjoy the many performances, and thank you for those tribes who came over to participate. Papasalamaton sab si Cebu City Mayor Michael Rama kang Palma sa pagtambong sa Sinulog ni adtong Domingo. Sherissa Mayoy, CCTN News. Lima ka mga suspek sa pagpatay sa Executive Assistant for Market Operations nga si Christopher Sinisa gipasakaan na og kaso dito sa Palace of Justice. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Felerca. Gihulagway ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres nga case closed na sa ilang bahin ang kaso sa pagpatay sa Executive Assistant for Market Operations nga si Christopher Sinisa. Kini human nga opisyal lang gipasa sa Palace of Justice ang extrajudicial confession sa driver ug middleman
nga nagsaysay kinsa ang mastermind ug gifile na og kasong murder kagahapong adlaw ang 5 ka suspetsado. Aside ni confess tulo ka bok ang gunman, ang middleman ug si rider katong ganiha natay duha ka mastermind gipailan sa totally 5 sila. 5 sila nga pailan og kaso nga murder. Ang gipasakaan og kaso mao si Aldrin Peñasa Dungog nga mao'y gisugo sa pag-hire og gunman ug ang driver sa gunman nga si Rodel Azuki Mojado kinsang mga trabahante ra usab sa gobyerno. Si Dungog samtang si Mojado usa ka barangay tanod. Lakip sa gifailan og kaso mao ang gunman ug ang duha ka mastermind nga wala paginganlan. Regular filing ang nahitabong pagpasaka og kaso kagahapon. Maong dugang ni Police Lieutenant Colonel Torres nga bisan case closed na kini apan dili pa makonsiderar nga case solved hangtod dili pa makapagawas ang warrant of arrest sa duha ka mastermind. Sama case closed na pero consider check solved ug madakpan na nato og mulusot na ang warrant of arrest sa mastermind. Ang gunman ana karon sa detention center apan dili sa kasong murder apan tungod kay nasikop kini sa bypass operation ni adtong Enero 9. Mapasalamaton usab si Mayor Junard Ahong Chan sa mga kapulisan sa paspas nga pagkabot sa hustisya para sa iyang sinaligan. Tungod na sa pagtinabangay sa ato ang kapulisan, sa ato ang CCTV cameras, sa ato ang mga witnesses, and usa ni ana ang atong pagtabang sa pagtutok sa pag-follow up sa maong paghitabo nga matagaan o hustisya ang kamatayon sa usa sa ato ang mga empleyado nga sinaligan sa atong merkado publiko. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Nadakpan sa buy-bust operation sa PNP ang usa ka ex-convict diya sa Maydan Cabahog, Barangay Mabulo, ning dakbayan sa Sugbo. Nasakmit gikan kang Harold Domin nagpuyo sa Barangay Mabulo ang usa ka kilo nga shabu nga nagkatidad og 6.8 milyones ka pesos. Ang ninakpan na konbikto na ni adtong 2011 sa kaso gihapon nga illegal nga drugas o nga daan usab kini sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa sud sa 5 ka tuig. Giila usab ang dinakpan sa pipila ka mga drug personalities nga una nang nadakpan isip ilang tinubdan sa illegal nga drugas atol sa gihimo nga tactical interrogation. Mao kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47 sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar. Hantod ugma dinig gihapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47.